اي على بالك الحدث اللي راه داير ضجه هو الماتش تاع البرتغال. ذاك النهار هضرنا قلنا يا رابح خاسر رابح ما اخر من خاسر ما رابح ماجر خاسر رابح ماجر. قلنا تروح ويضربونا بثلاثه ولا اربعه ولا خمسه، وكيما كان الحال خسرت. ولكن قبل ما تخسر راك درت دقيقه قبل ما تلعب وعميتها في الحقيقه. والتصريح تاعك هو اللي يهدر موش النووي. انت يا خونا رابح ماجر، خوينا وليد بلادنا وليد الجزائر الحبيبه، خوينا ما نسمحوش فيك ما نفرطوش فيك، ولكن جربناك وعطينا لك فرصه. والله غالب موش عيب الانسان كي يفشل، ولا موش عيب، حاجه نورمال. تسرق على الناس، تسرق على صعاريف طول الموند. هتلاقينا شوفوا راها قبل ما نروحوا خاسر رابح ما خاسر ماجر رابح خاسر رابح ماجر. هاوليك الهامل اللي هو عبد الغني الهامل راح للبرتغال وحده، جاب وسام اللهم صل على النبي الحبيب عليه الصلاه والسلام، وشرفنا وشرف الجزائر. تحيه للافراد الامن الوطني نحيوهم تحيه خاصه، نقول لهم صحه فطوركم. هاوليك اللي هو عبد الغني الهامل تاعنا راح للبرتغال وجاب لنا الوسام. هتلقى حمزه ها وراح اللهم صل على النبي شوف بعينك يعني راح جاب الوسام جاب الرباح وجاء. انت رحت بلا ما نقول لك. وزيد قبل ما تروح واش قلت؟ هتلقى التصريح تاع ما خاسر ربح ما هتلقى خاسر ربح ما خاسر ربح. Je m'adresse à vous, les journalistes portugais. احبس Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que ça... احبس نترجم لهم. قال لهم شوفي ادريسي افو للجورناليست البرتغالي. قال لهم انا راني نوجه لكم رساله لكم يا الصحفيين تاع البرتغال، راني تحقرت في بلادي وحاقروني وما حبونيش. عطيك تشوف. existe chez vous un entraîneur qui perd un match contre une équipe africaine, match amical. احبس قال لهم هل يكزيست عندكم باللي واحد نقولوا يخسر مع ليكيب افريكان الراس الاخضر ولا الراس الاحمر ولا الراس الاصفر ولا اطلق. Je m'adresse à vous, les journalistes portugais. ما تعاودش. Vous trouvez que c'est normal? Est-ce que ça existe chez vous un entraîneur qui perd un match contre une équipe africaine, match amical, on décide de le virer, on décide de le limoger de son poste. احبس حمزه يا ابن عمي انت راك انت جزائري، المنتخب الجزائري، وانت المدرب الجزائري، والجزائر تاعنا احنا وحنا جمهور جزائري. ها بيناتنا ليه راح تشتكينا تدول لنا في القضيه عند البرتغي؟ هذه راهي لعبه تهضرنا اللي برتغ عليها. كمل حمزه. même pas joué un match officiel. Est-ce que vous trouvez que c'est normal ça? ما نعرف. Parce que je suis victime d'une machination. ما احبس قال لهم راه خاطر راني فيكتيم تاع ماشيناسيو. هذه الماشيناسيو شنو؟ ماشينه تاكل العباد ولا شنو؟ جو سوي فيكتيم دو ماشيناسيو. كاينه ماشينه تاكل العباد راه يتبع فيه انا خاسر رابح ما رابح ما خاسر ماشيناسيو. كيف ماشيناسيو؟ جربناك شحال من شهر ما كان والو. خسرت مع الراس الاخضر، خسرت مع الراس الاحمر، خسرت مع الراس الابيض، خسرت مع الشيعه، خسرت مع السنه، خسرت مع الروم، مع قريش، مع بنو قريظه، مع البنو هلال، مع بنو خسرت مع الناس كاع يا ابن عمي. خلاص ولا مازال؟ زيد واش رايقول؟ Je le dis. Je suis victime d'une machination. Alors que on a commencé à faire du bon travail. Ça fait 7 mois. Je suis victime de machination. Machine تاكل العباد. كمل. Qu'on fait du bon boulot. On était dans une période de prospection, pardon. D'essai. Vous venez de lui à ce niveau-là. Et le niveau-là, c'est le Portugal. C'est le Portugal, oui. C'est une grande équipe. On n'a pas perdu contre une équipe inférieure à... Inférieure, nous avons joué contre une grande équipe. C'est un très très bon test qui restera dans l'histoire du football. انت الراس الاخضر ربحوك هنا، قلت لنا الله غالب ماتش امريكان. البرتغال جروند ايكيب، السعوديه ما نعرف كيفاه، ايران يا ابن عمي وقتها نطلعوا الربح يا رابح، وراه الربح يا رابح، والله كاين قايل خساره، وراه الربح يا رابح، والله جبت لنا الخساره، راه الربح يا رابح، جبت لنا قايل خساره، ورابح يا واجه الخساره ويا رابح، وجبت لنا الخساره ويا رابح، طرطقت لنا المراره وهي رابح، وجبت لنا الخساره وهي رابح، طرطقت لنا المراره. صح. واحد الخطره كما قلت لنا على حال يوسوفيتش، كما قلت في واحد القناه، تحيه لخوتنا في القناه تاع الهداف،
قلت لهم باللي حال زوفيتش لازم يروح. يا هات لك نتاع زوفيتش هات لك. لم يمض الى الدور الثاني. سامحني يا يو ايشيك اليوزيتش دوفي بارتير. لازم يروح. حال زوفيتش. ما نسمعش انا الناس الاتحاديه يقول لك والله نلعب ورقه الاستقرار. اي ورقه الاستقرار؟ انا عمري ما شفت استقرار سلبي. ايه حلال عليك وحرام على حبس زوفيتش تمسخر فينا. كي راح على زوفيتش تبع تدري خوياك. هذا راه منتخب وطني تاعنا ونحبوه ونغيروا عليه وماذا بينا يربح وما يقعدكش الحال اخونا رابح. صحافته راك ما جرى رابح خاسر خابر من رابح ما جا خبر خاسر. اللي هو عبد القادر الهامل طالع. زيد له واحده زيد له واحده زيد واحده كاع الافراد الشرطه الجزائريه. ورابح خاسر رابح خبر خاسر رابح خبر ما خاسر خبر هابط. زيد له واحده صحافته راك رابح ماجر. زيد واحده.